हर दौर में कुछ हस्तियां ऐसी उतरी जिन्होंने ना ताज पहना ना तख्त की तलबगार हुई, मगर उनके सकूत ने जमाने को हिला दिया। ये वो लोग थे जो फकीरी को बादशाही पर फौकियत देते थे और जिनकी निगाह में ना वक्त की कैद थी ना दुनिया की चमक। ना उनके पास लश्कर था ना ज़ाहिरी इल्म का अंबार, लेकिन उनका फकर ऐसा था कि सल्तनतें झुक गईं और दिलों के दर वाह हो गए। उनकी बात में सोज था, उनकी खामोशी में पैगाम। उनका हर कदम इंसान को अपने बातिन की तरफ ले जाता था। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दावत है खुद को पहचानने की, झूठे खौल उतारने की और उस रोशनी से जुड़ने की जो कलंदर की निगाह से निकलती है। आज जब दुनिया शोर से भरी है, रिश्ते खोखले हैं और दिल बेसुकून, क्या कलंदर का पैगाम हमें कोई रास्ता दे सकता है? आइए अदब के दामन में खामोशी के एहतराम के साथ इस सफ़र का आगाज करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि कलंदर का ये पैगाम हर उस दिल तक पहुँचे जो सदाकत का तलबगार है। कलंदर ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक कैफियत है, एक दर्जा है, एक ऐसा मुकाम जहां अक्ल दस्त बस्ता खड़ी होती है और दिल खामोश होकर सुनने लगता है। कलंदर वो होता है जो राहों का मुसाफिर नहीं, राह खुद बनाता है। वो खानकाह में मुक़य्यद नहीं, शहरे वजूद के गली कूचों में चलता है, मगर दिल का मकीन सिर्फ हक होता है। ना उसे दुनिया की चाह है, ना शोहरत की तलब, और ना ही वो अपनी पहचान में फ़ख्र महसूस करता है, क्योंकि वो खुद को कभी कुछ जानता ही नहीं। वो हर लिबास से मावरा, हर नाम से आज़ाद होता है। उसका फ़क्र कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक ऐसी बेनियाजी है जो खुदा के कुर्ब से पैदा होती है। कलंदर ना रिवायती दरवेश है, ना रस्मी फ़कीर। वो है जो जलते हुए सवालात को खामोश नज़रों से बुझा देता है। कलंदर के पास ना किताबों का अंबार है, ना बहसो मुबाहिसे का शौक। उसके पास सिर्फ हाल होता है, और वही हाल इंसान को उसके असल तक ले जाता है। वो खुदा से इश्क करता है, मगर इस इश्क में अना बाकी नहीं रहती। कलंदर फना हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हर तरफ उसकी खुशबू बाकी रहती है। उसकी बातों में जख्म भी होते हैं, मरहम भी। वो जब हंसता है तो ज़माना रोता है, और जब खामोश होता है तो दिलों में तूफान उठते हैं। तो फिर सवाल ये है, क्या कलंदर एक फ़र्द है या एक रविश? इस सवाल का जवाब कोई अल्फाज नहीं दे सकते, सिर्फ वही दे सकता है जो कलंदर की निगाह से गुजरा हो। दोस्तों आइए अदब, जज्ब और सोज के साथ कलंदर की मोहब्बत के दरवाजे की दहलीज पर कदम रखते हैं, जहां अल्फाज नहीं दिल बोलता है। मोहब्बत नहीं, वो आम मोहब्बत नहीं जो जुबान पर आ जाए और वक्त के साथ मध्यम पड़ जाए। कलंदर की मोहब्बत आग है जो जला देती है हर फानी चीज को। ये वो पैगाम है जो दिलों में उतरता है और रूह को झंझोड़ देता है। कलंदर जब मोहब्बत की बात करता है तो वो जिस्म, रिश्तों या मुफादात से बाला होकर करता है। उसकी मोहब्बत खालिस, बेलौस और कायनाती होती है। वो हर इंसान को एक ही नज़र से देखता है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गुनाहगार, ना कोई पारसा, क्योंकि उसके नज़दीक हर दिल अल्लाह का अक्स है, और इश्क अक्स से नहीं असल से होता है। कलंदर की आंख जब किसी पर पड़ती है तो वो सिर्फ चेहरा नहीं देखता, वो दिल का हाल देखता है, रूह की तड़प महसूस करता है और फिर खामोशी से दुआ कर देता है। वो मोहब्बत की बात करता है मगर वाज नहीं देता। वो किसी के मसलिक, जुबान या लिबास पर बात नहीं करता, उसे सिर्फ तड़प नजर आती है और यही उसकी पहचान है। कलंदर की मोहब्बत कैद नहीं करती, आज़ाद करती है। वो चाहता है तुम खुदा से मिलो, ना कि कलंदर से। वो खुद को रास्ता बनाता है, मंजिल नहीं। यही वो फ़र्क है कलंदर की मोहब्बत में। वो आपको खुद पर फरेफ्ता नहीं करता, आपको अपने असल की तरफ लौटने पर मजबूर कर देता है। वो आपको इतनी मोहब्बत देता है कि आप खुद को पहचानने लग जाते हैं, और जब आप खुद को पहचान लें तो आप जान लेते हैं कि मोहब्बत दरअसल वही खुदा से है जिसे आप हर जगह ढूंढ रहे थे। कभी किसी शख्स को देखकर दिल खुद ब खुद झुक जाए, ना वो तख्त पर हो, ना ताज पहने, मगर उसके सामने बैठकर लगे जैसे अपनी अना उतार दी हो। ऐसा असर सिर्फ आजिज़ी का होता है, और आजिज़ी कलंदर का लिबास नहीं, उसकी सांस है। आजिज़ी क्या है? ये वो मुकाम है जहां इंसान अपनी हस्ती को मिटा देता है और अपने वजूद में सिर्फ उसी का नूर बाकी रखता है। कलंदर के यहाँ आजिज़ी कोई वज़ादारी या बनावट नहीं, वो उस आजिज़ी में पला बड़ा होता है। जिस तरह मिट्टी को अपने नीचे कुछ नजर नहीं आता, इसी तरह कलंदर भी हर किसी को अपने से बेहतर जानता है।
ایک مرتبہ کسی فقیر سے پوچھا گیا، آپ دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، بس اتنا کہ میرے ہونے سے کسی کو یہ نہ لگے کہ میں کچھ ہوں۔ یہی قلندری فلسفہ ہے، جہاں میں ختم ہو جائے اور تو باقی رہ جائے۔ قلندر کی عاجزی میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ میں نرمی۔ جب وہ بولتا ہے تو زبان میں زہر نہیں، زخموں کا مرہم ہوتا ہے۔ کسی کی خطا پر طنز نہیں کرتا، صرف دل میں دعا کرتا ہے۔ اور اختیار میں ضبط، اگر چاہے تو نگاہ سے انقلاب لا سکتا ہے، مگر کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے اختیار کو خدا کی امانت سمجھا ہوتا ہے۔ اپنے علم پر فخر نہیں کرتا، وہ جتنا جانتا ہے اتنا ہی خاموش ہوتا ہے، کیونکہ قلندر جانتا ہے کہ جو بولنے لگے وہ صرف جاننے کا دھوکہ کھا رہا ہے۔ محبت میں برابری رکھتا ہے، وہ گناہگار و نیک، فقیر و امیر، مرد و زن، سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، نہ کسی کو حقیر نہ کسی کو برتر جانتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ خلق پر نہیں خالق پر ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، درویش دوست اور دشمن دونوں کا دوست ہوتا ہے۔ جب کوئی فقیر ہو جاتا ہے تو وہ خود کو ہر وقت قصوروار سمجھتا ہے، اپنے نفس سے بدگمان، دوسروں سے خوش گمان، لوگوں کی تکلیف پر روتا ہے اور اپنی بے عزتی پر مسکرا دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خدا اس کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی کسی لمحے میں قلندر کے لب ہلے ہوں گے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو چاہیے، اور تو بھی صرف اتنا کہ میں نہ رہوں، صرف تو رہ جائے۔ اور یہی ہے قلندر کی عظمت کہ وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی جھک جاتا ہے۔ آئیے اب قلندر کی روحانی وادی میں ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، جہاں ہم اس نعمت گم گشتہ کی تلاش کریں گے جسے آج ہر دل، ہر ذہن، ہر سانس تڑپ تڑپ کر ڈھونڈ رہی ہے۔ سکون قلب کا راز کیا ہے؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، سب کچھ ہے مگر دل مطمئن نہیں، مال ہے، شہرت ہے، لوگ ہیں، مگر دل میں ایک خلا ہے جو ہر چیز کے باوجود خالی ہے۔ یہ وہ خلا ہے جسے نہ کوئی رشتہ بھر سکتا ہے، نہ کوئی علم، نہ کوئی دولت۔ یہ خلا صرف وہی پر کر سکتا ہے جسے قلندر یاد حق کہتا ہے۔ سکون قلب قلندر کے نزدیک یہ کوئی وقتی جذباتی کیفیت نہیں، یہ ایک باطنی حالت ہے جو دنیا کے شور میں نہیں، اندر کی خاموشی میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ سکون جو نہ جنگل میں ملتا ہے نہ شہر میں، بلکہ اس لمحے میں ملتا ہے جب انسان خود سے ہار مان کر خدا کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ قلندر کا سکون کہاں سے آتا ہے؟ تسلیم و رضا سے، دل کی توجہ سے، ذکر کے سجدے سے۔ قلندر نے سیکھا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ اگر وہ درد میں ہو، اس کی زبان پر الحمدللہ اور دل میں یا رب ہوتا ہے ہر حال میں۔ قلندر کا سکون کہاں سے آتا ہے؟ دل کی توجہ سے۔ وہ باہر کی دنیا میں نہیں الجھتا، وہ اپنے اندر جھانکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا باہر نہیں، دل کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ قلندر کا سکون کہاں سے آتا ہے؟ ذکر کے سجدے سے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے، نہ دعا مانگتا ہے نہ فریاد کرتا ہے، بس اس کے دل میں ایک مسلسل حق حق کی صدا جاری رہتی ہے، اور یہی صدا اس کے دل کو وہ سکون دیتی ہے جسے دنیا والے سمجھ نہیں پاتے۔ آج کا انسان کیوں بے سکون ہے؟ کیونکہ وہ ہر چیز باہر ڈھونڈتا ہے، دوست باہر، دشمن باہر، حل باہر، خدا بھی باہر، جبکہ قلندر کہتا ہے سب کچھ تو ہے اور تو بھی تیرے اندر ہے، بس خود کو دیکھ اور اس کو پا لے۔ سکون قلب کا راز کیا ہے؟ اپنے دل کو اس کے سپرد کر دینا جو اس کا خالق ہے۔ نہ سوال باقی رہے نہ شکوہ، بس ایک خاموش رضا اور ایک بے آواز عبادت۔ کسی نے کسی فقیر سے کہا، آپ اتنی رات گئے اکیلے کہاں جاتے ہیں؟ فقیر نے کہا، اپنے دل کے قریب۔ یہی ہے قلندر کا پیغام، سکون باہر نہیں، مقام میں نہیں، تعلقات میں نہیں، سکون صرف اس کے قرب میں ہے۔ دنیا عقل سے چلتی ہے، قلندر دل سے۔ دنیا قائدوں کی اسیر ہے، قلندر جذبوں کا فقیر۔ دنیا کہتی ہے سمجھ کے چلو، قلندر کہتا ہے جو سمجھ میں آ جائے وہ قلندری کہاں۔ قلندر کا جنون کیا ہے؟ یہ کوئی پاگل پن نہیں، یہ عشق کی آخری منزل ہے، ایسا مقام جہاں عقل ہار جاتی ہے اور عشق فاتح ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جنون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لے جائے، وہی جنون جو حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کو دار پر چڑھوا دے، اور وہی جو قلندر کو ہنستے ہوئے زخموں کا لباس پہننے پر مجبور کرے۔ یہ جنون دنیا کو دیوانگی لگتا ہے، مگر اصل میں یہ وہ ہوش ہے جو اللہ کے قریب جا کر نصیب ہوتا ہے۔ قلندر آزاد ہوتا ہے،
दुनिया से, रस्मों से, रुतबों से और सबसे बढ़कर अपनी ज़ात से। ना उसे जंजीरों की परवाह होती है, ना लोगों की राय की, ना तारीफ से खुश, ना तनकीद से रंजीदा, क्योंकि वो जान चुका होता है कि सब फानी है, सिर्फ उसका जिक्र बाकी है। ये आज़ादी कहाँ से आती है? ये फना से आती है। जब वो खुद को मिटा देता है तब वो सब कुछ पा लेता है और आज़ाद हो जाता है। ये आज़ादी दरवेशी से मिलती है। वो बादशाहों के सामने सर नहीं झुकाता और फ़कीरों के पांव चूमता है जिससे दरवेशी मिलती है। ये आज़ादी खुदा की हजूरी से मिलती है। वो तन्हा होता है मगर कभी अकेला नहीं, क्योंकि जिसके दिल में खुदा बसा हो वो कहाँ बेसहारा हो सकता है। और ये आज़ादी खुदा की हजूरी से नसीब बन जाती है। अब बात करते हैं जुनून और आज़ादी के इम्तजाज की। यही तो कलंदर है, ना पाबंद, ना बेराह, ना दुनिया से कटा, ना उसमें घुला। बस वो चलता है और राहें खुद बनती जाती हैं। वो हंसता है जब सब रोते हैं, और जब वो रोता है तो सब हंसते हैं, क्योंकि उसके दिल की धड़कन किसी और दुनियाए नूरी से जुड़ी होती है। एक फ़कीर का कौल है, मैंने खुद को तलाश किया तो तू मिला, जब तुझे पाया तो खुद को भूल गया, और जब खुद को भूल गया तो सब कुछ पा गया। दोस्तों, ये वीडियो वो दरवाज़ा है जिससे गुजर कर आप कलंदरी काफ़िले में शामिल हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रास्ते हैं जिन पर चलने के लिए अक्ल नहीं, दिल की आग दरकार है। हक कलंदर, सच कलंदर। मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।